Automatic na siya. Popcorn. Wait. 2 minutes. 2 minutes. Awan tinulutok niya meriendada. So, popcorn na lang. Wait until it pop. Popcorn microwave. Country of origin, United States of America. Ayun. 1 minute. 1 minute more. Shucks, ang bango. Almost done. 20 minutes. 20 seconds. Still 15. 14. Oops. Ay, putik. Nagulat ako. Yun. Almost done. Popcorn. From nagbango. Ang bango. Slim, super duper. Hindi ako nag-bake ng cake or something. Ouch. Ganun. Mainit. Sobra. Sarap ang. Puto, hindi pa naman ko lahat. Ano ginawa ko? Excited lang eh. Sabi ko, 2 minutes eh. Ayun. Siyempre, akin din. Sa kanila yan. Akin to. Okay na yan. Wala, nagaduhan na luto. Sayang. Ay, walang niya ang init. Sayang. Yeah. Serve. Okay na yan.